Dukuh Ngeseng, Desa Karangro, Kecamatan Mundaan, Kabupaten Kudus. Diservis di tempat. Silakan Servis yang kompor belum subscribe di dan subscribe kompor. Servis kompor gas diservis dibunykan di tempat. loncengnya, like dan komen. Servis kompor Semangat dan bikin kompor. videonya. Servis kompor gas diservis di tempat. Servis kompor dan kompor. Servis kompor gas Ini banyak diservis di penontonnya tempat. ini loh. Servis Semuanya kompor sudah standby dari dan tadi. kompor. Servis kompor gas Kita siapkan diservis di alat-alatnya tempat. dulu. Servis kompor dan kompor. Santai Servis kalau kompor udah sambil gas rokokan ya. diservis di tempat. Servis kompor dan kompor. Servis kompor gas diservis di tempat. Servis kompor BGX dan kompor. ini Servis kompor gas biasanya diservis di tempat. burner pengunci cerobongnya itu sulit Servis dibuka. kompor dan kompor. Nanti kita Servis akan kompor buka gas dari diservis di sekalian tempat. sama palangnya saja. Servis kompor Sama palangnya dan kompor. Servis kompor gas diservis di tempat. Pilih buka dua Servis kompor baut dan kompor. daripada Servis membuka kompor gas 5 bautnya. diservis di tempat. Servis kompor Mempersingkat waktu dan kompor. Servis kompor gas servisan pembersihan diservis di mesin tempat. kompornya ibu ini. Servis kompor dan Yang kompor. sebelah apinya kecil, Servis kompor tidak gas bisa, diservis di tidak tempat. mau besar ya. Servis Dengan kompor api lilinnya dan kompor. sudah Servis tidak kompor gas nyala lagi, diservis di tempat. mungkin karena Servis kompor kotoran dan kompor. terlalu banyak ya. Servis kompor menyumbat gas diservis di sebuir tempat. api lilinnya. Servis kompor dan kompor. Langsung Servis saja kompor dibongkar gas diservis di buka tempat. semua. Servis kompor dan kompor. Servis kompor gas diservis di tempat. Servis kompor dan kompor. Servis kompor gas diservis di tempat. Servis kompor dan kompor. Servis kompor gas diservis di tempat. Santai sambil Servis kompor rokokan, dan kompor. bercanda sama Servis kompor gas diservis di tempat. Servis kompor dan kompor. Servis kompor gas diservis di tempat. Servis kompor dan kompor. Servis kompor gas diservis di tempat. Servis kompor dan kompor. Servis kompor gas diservis di tempat. Servis kompor
dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat, ada penjual tape, servis kompor, beli dandan kompor, servis kompor gas, diservis airnya, di kita tempat, beli air tape ya. servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, Yang punya kompor diservis di tempat, servis kompor, Putri dandan kompor, servis kompor gas, yang membeli diservis tape. di tempat, Ibunya yang punya kompor ini baru pulang kerja. servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat, servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat, servis Oke, kompornya kompor, dibersihkan di sini dandan juga. kompor, servis kompor gas, Sinyalnya diservis sampai di kaget, tempat, mundur dia. servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat, servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat, servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, Ibunya ini baru pulang kerja menanam padi ini. servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, Pas kebetulan saya diservis lewat di tempat, dipanggil, servis diberhentiin sama kompor, ibu. Mau dandan servis kompor, katanya. servis kompor gas, diservis di tempat, servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat, servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat, servis kompor, dandan kompor, servis kompor Yang di gas, depan rumah dulu pernah diservis di tempat, servis 2 rumah. servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat, Dan di sebelah timurnya juga pernah servis servis. kompor, dandan kompor, servis kompor gas, Sekarang giliran kompor ibunya, diservis di sekarang tempat, giliran ibunya yang servis kompor. servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat, servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat, servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat, Masih proses pembersihan palep. servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat, servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, Pembersihan palep terasa sudah diservis di cukup, tempat, bersih. Sekarang servis kompor, dandan pembersihan kompor, servis sepuyernya kompor gas, diservis di tempat, untuk dipasang lagi, nanti dibersihkan dulu ya. servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas,
diservis di tempat. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat. Banyak lur. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat. Sepuyer HP lilinnya. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat. Servis Pemasangan kompor, sepuyer dandan kompor, servis kompor gas, sekarang tinggal diservis di tempat. membersihkan cerobong. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat. Diuji dulu. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, Sudah diservis di tempat. belum? Dites dulu Servis kompor, dandan kompor, cerobong servis terpotong. kompor gas, diservis di tempat. Servis kompor, Oke, kanan kiri sudah oke, sudah gampang. servis kompor gas, diservis di tempat. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat. Kita semprot-semprot dulu Servis bumbunya. kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat. Cerobong sudah bersih. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor Dari gas, jarum laba-laba, dari kotoran, diservis dari di kerak tempat. ya, dari kerak pembakaran. Servis kompor, dandan Kita kompor, pasang kembali. servis kompor gas, diservis di tempat. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat.
servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat. Kandung kantor ana lho. Kadung klantenge tanda. Servis kompor, dandan kompor, Kantor boreng iki servis parake kompor ora gas, diservis di tempat. digugut ra kene lho lah. Jaminane wis jane jaminan ditutup mau apa bayar. Kek mesti ganyah-ganyah wae iki. Diservis di tempat. Kita pasang Ayo ora ana kunci rene. kanan Kak kiri. Dewa kini ganyah-ganyah sih ngono. Dandan kompor, Wis oleh marang servis kompor gas, diservis di tempat. Kita sikat dulu burnernya. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, Kerak pembakaran diservis di tempat. bersihnya hilang ya. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat. Servis kompor, dandan kompor, Dites kembali pakai servis kompor burner ya. gas, diservis di tempat. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat. Servis kompor, dandan kompor, Sudah nyala semua, servis sudah kompor oke, gas, siap untuk dipasang diservis di di dapur. tempat. Semoga awet. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat. Servis Dan kompor, setelah ini kita lanjutkan perjalanan servis kompor keliling gas, servis kompor. diservis di tempat. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, Terima kasih diservis di semua tempat. yang mendukung channel Servis kompor, dandan tukang kompor, servis kompor Kudus. servis kompor gas, diservis di tempat. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis di tempat. Servis kompor, dandan kompor, servis kompor gas, diservis